सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। आसंतु आज आलोचना करिबा रथ रथी और सारथीर गूढ़ संपर्क विषय रे, जहाँकि कठोपनिषदर तृतीय बल्लीर श्लोक 3 एवं 4 रे सुंदर भावे ऋषि वर्णना करिसंती। जीवनर चरम रहस्य को बुझिबा एवं सफलता प्राप्ति बा लक्ष्य दिगरे अग्रसर हेबा। तेबे कौन कहती कठोपनिषदर ऋषि ना आत्मानं रथीनं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मा चेतन अटे, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर जड़ अटंती, जीवात्मार साधन अटंती। साधन जदि ठीक ठाक सुस्थ मजबूत नियंत्रित और प्रशिक्षित, तेबे आत्मा तार लक्ष्य को प्राप्त करिबा सहज सरल तथा सुगम होइथाए। आमे एक गाड़ीर उदाहरण नहीं परिबा। जदि गाड़ी खराब हैला तेबे लक्ष्य स्थल रे सठिक समय रे आमे पहुंची पारिबा कि? जदि गाड़ी ठीक अछि एवं गाड़ीर चालक बा ड्राइवर कुशली नुहे दक्ष नुहे, तेबे कण सुरक्षित भावरे गंतव्य स्थल रे जाई पहुंची पारिबा कि? एवं जदि गाड़ी ठीक अछि चालक ठीक अछि, मार्ग बा रास्ता कंटकित थाए आबड़ा खाबड़ा थाए बा रास्ता खराब थाए, तेबे कौन सठिक समय लक्ष्य स्थल रे पहुंची हेबो कि? ना। सुतरां सठिक समय रे लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा को हेले रथ ठीक रहिबा दरकार, रथर सारथी ठीक रहिबा दरकार एवं रथर अश्व माने समस्ते ठीक रहिले जाई रथी तार लक्ष्य को सहजरे प्राप्त करि परिबो। तेबे आसंतु आलोचना करिबा रथ कहिले कौन, आउ एई रथर रथी किए एवं सारथी पुणी किए? ऋषि कहिले आत्मानं रथीनं विधि शरीरं रथमेव तु। ईश्वरंग प्रदत्त एही मानव शरीर एक रथ सदृश। जीवात्मा एही रथर रथी। रथरे जे विराजमान जे रथारूढ़ से आउ केही नुहे, जीवात्मा रथी बा यात्री अटे। रथर सारथी किए ना बुद्धि तो सारथी विधि मनः प्रग्रहमेव च, बुद्धि को सारथी बोली जान एवं मन हेउछि सेही सारथी रूपक हातर लगाम बा रजु सदृश अटे। सेथिପାଇଁ महापुरुष माने कहନ୍ତି जे बुद्धिपूर्वक कार्य कर मनर कृतदास पालटि जाओ नहीं। मन संकल्प विकल्प करे किंतु बुद्धि निर्णय निये सिद्धांत निये, यह करिबा उचित ए कथा बताए। सारथी हातर लगाम ही नियंत्रणर प्रतीक। सुतरां मन बुद्धि सहित संयुक्त हेबा कल्याणकारक अटे। जेतेबेले रथ रथी सारथी लगाम कथा जानिलेनी, तेबे रथर अश्वमान किए ना इंद्रियाणि हयान आहुः विषयान् तेषु गोचरान्। इंद्रिय माने एही रथर अश्व सदृश। आमर 11टी इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 1 मन जहाको कि आमे उभय इंद्रिय कहि थाउ। एठारे किंतु 5 ज्ञानेन्द्रिय कथा कहा जाइछि। नेत्र कर्ण नासा जिह्वा चर्म ए माने सदा सर्वदा निज निजर विषय प्रति आकर्षित हुअन्ति। बाह्य आकर्षण भोग विलास ही जीवात्मा को लक्ष्यच्युत कराए। अतः यही इंद्रिय रूपक अश्व माने संयमित नियंत्रित हेबा उचित। रथर अश्व माने नियंत्रित तथा प्रशिक्षित नहेले रथ को मार्गच्युत करी कंटा झंटा बोदा उपर को टाणी नियंती, रथी को क्षत विक्षत करते।
ପାଞ୍ଚ ବିଷୟ ଯଥା ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟ ରୂପ, ନାସାର ବିଷୟ ଗନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ଶବ୍ଦ, ଜିହ୍ବାର ବିଷୟ ରସ, ତ୍ୱକ୍ ବା ଚର୍ମର ବିଷୟ ସ୍ପର୍ଶ। ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ସଦାସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, ଭୋଗଯୁକ୍ତ କାମନାରେ ଲିପ୍ତ କରାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଶ୍ଵ ରଥକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ କୁଶଳୀ ସାରଥୀ ହାତରେ ମନରୂପକ ରଜ୍ଜୁ ବା ଲଗାମ ସଠିକ ରୂପେ ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ଅଶ୍ଵ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ, ମାର୍ଗ ସରଳ ହେବ, ବିଷୟଗଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂୟମିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଇଏ ତ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କାମ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ସାଂସାରିକ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଋଷିଙ୍କର ବାଣୀ କେବଳ ଯୋଗୀ, ସାଧକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ଲୌକିକ ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ନ କରେ, ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନ କରେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି ଫାଜଲାମିରେ ନିମଗ୍ନ ରହେ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିପାରେ କି? ନା। ସୁତରାଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଉପାସନା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସହିତ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମା ଭୋକ୍ତା ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ମନନଶୀଳ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ମତ। ଅତଏବ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଠିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଯଥା ଲୌକିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଇତି ଓಂ ସମ୍।